Bukojan MLA Dr. Numol Mumin Aridengpen Akimi Vikranjik Kendra ATM Kangpupon Mahamaya Constituency Arlo EPHL Sia Song Maipu Burasing Timung Asopi Mahangke Thek Ningkan Ket Hong Kechok Ning Karong Kachipipon Lang Parpan Tiso Arong Ta Rongker Tarki Tang Depen Ning Arong Chipipon Si Lun Kanamalin Padopon Dhenta Ghat Bini Hanse Arong Arapen Ningkan Esek Khan Thilimate Rongker Arklipon Si Arnamamu Chipamipon Kardo Pinibeta Than Bangli Tharerup Sing Tongbi Kedantang Arkoini Paitlok Arni Amrajan Along Bukojan MLA Dr. Numol Mumin Aridengpen Akimi Vikranjik Kendra ATM Kangpupon Kedamtang Arkoini Paitlok Arni Amrajan Det Pi Kachelenga Towar Pi National Highway 39 Towar Kok Thomatheng Nuchit Along Ihum Akimi ATM Ahem Kangpupon Bangso ATM Ahem Phu Krishna Sharma Puhendo Vikranjik Kendra ATM Akimi Kangpupon Along Lakha Kretroksi Bukojan LA MLA Dr. Numol Mumin Aridengpen Si Ingpupon Labangso ATM Asahem Kangpupon Along Alhi Amanpen Baroda Bank a Manager Narjari Muna Bhagat Accountant Raj Saiklembang Debu Sharma Tejpur Vikranji Kendra Sale Manager Nobodip Bhatarai Lothan Bang Binod Chauhan Rongasar Gangaram Sharma Hirangke Anon Terang Lapen Arisang Huatum Lapen Rong ari soe jangatum ta chetong don si mai RD pidon nangke pachini don atengke Vikranji Kendra alongpen penang an asonasai longpon igji atheke pan card Aadhaar card online service e-ticket money transfer akimi bank account loan mobile TV recharge anparta ATM lasonsi woreng abirta haihoita longjiposi nang pachini don Vikranji Kendra ke isi India adat a Prime Minister Narendra Modi ahin pensi kepaklang a project lapen Krishna Sharma inut obekimi abang phulabangso a project endonsi mudra loan akera pensi labangso Vikranji Kendra ITM KNPon pusi nang pachinidon Bukajanot first time Krishna Sharma mudra loan loi pele Bakrangi center eta khulise Bakrangi center etu hol yate amar ATM thakibo poisa uliaব paribo bankor connection pabo ইয়াৰ পৰা একাউণ্ট খুলিব পাৰিব আৰু যিবিলাক আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড ইয়াৰ পৰা বনাব পাৰিব আৰু এটা কথা হৈছে কি এইটো মাল্টিপাৰ্পাছত ইউজ কৰা হয় বাকৰাংগী চেণ্টাৰটো ইয়াৰ পৰা বহু ইনফৰমেশ্যন পাব আমাৰ আনএমপ্লয়ড ইউথসকলে ফিউচাৰত চাকৰি ক'ত ক'ত ওলাইছে তাৰ পৰাও প্লেচমেণ্টৰ কাৰণে খবৰবিলাক পাব আৰু এটা ইনফৰমেশ্যন চেণ্টাৰকে ধৰি আমাৰ ATMৰ সুবিধা থকা এই বাকৰাংগী চেণ্টাৰটোৱে আমাৰ আনএমপ্লয়ড ইউথসকলৰ কাৰণে এটা আশাৰ ৰেঙনি লৈ পেলাই আহিছে আগন্তুক দিনত মই ভাবোঁ এই বাকৰাংগী চেণ্টাৰ আমরা যাম Bukojan Penbode Sorteron Nesaben Notice Lakha Krepo Mahamaya MSC Constituency Arlo EPHL Sia Somamai Pubura Sing Timung Asopi Mahange Tek Ningkan Ketom Kecho Ningkarom Kachipipon Lakha Krepo Mahamaya MSC Constituency Arlo EPHL Sia Somamai Pubura Sing Timung Asopi Mahange Tek Ningkan Ketom Kecho Ningkarom Kachipipon Mahamaya MSC Constituency Arlo EPHL Sia Song Amai Pubura Sing Timung Lapen Achor Rosmi Teron Pi Alang Litum Asopi Akling Sermir Sore Timung Pi Ningkan Ketom Kechok Ningkarong Kachipipon Along Nang Kachetan Donatengke Alang Lisupi Ningkan Ketom Kechok Mahangke Tek Arni Ning Arong Piglo Lapen Non Kebang Jilang Aningkan Setame Bangso Mahangke Tek Ningkarong Chipipon Bomjipusi Chetanpon Alang Lisupi Bangso Pirthe Hachedetpen Kaike Aningkan Kechok Setame Dak pangtang rahi pangtang nang jipupen wo ejon pen wurcemat hapon bom jipusi cethanpon Kansi North Karbia Langlong Live kelang lapen News 7 Northeast kelang abitung nupan nengkan kemi akadom kardom lase pini dak nengkan kethom nilisupi phan ketalon bibipon bang ningarang lo lase non nilisupi bedela non anutina supi Asupo abade sutame ketalon dia phan aning pa krong dia phan lase anutin ta unte dise milo Nanti nangli supi amen kosong na. Nili supi amen sermir suri timung pi. Nanti nangli choramen. Nili choramen ke rosmi teron pi. Lase
itu pacu tek tidak terus kami alihi cupado rat dan kuria laktu nanti tong dunji armut lui sabet kami ning pang sampon po colong lisita so barde ningkan kimi pencing lok masih ini natenge lan melo kardom dong mukak penrukasen kro News 7 Northeast Langparpan tiso arong ta aneng kan bang asong thak thak si pening le thota rong ker karkli ing samjen pen ke pachun pon Nijang karbianglong langparpan tiso arong sarmar sarte riso ejang manpeng kedoan kangbura riso basa sarbasa kuru borba pherangke klengdun klengsar podoan chetong petpen aneng kan bang rong ker karkli pon asong thak thak si pening le thota kedamtang arkoi ni phai pho arni rong ker arkli pon lapen bangso karklia hut bomut bukanta mesen puang thek long si aneng arong ajepen langparpan youth committee pen kachepatre pipon lunkan amalen ing pupon bangso along alhi aman pen kachetong dun welson kathar maipu youth club sing tiso rongasar joy sing tiso ratsai klembang anthony tiso chunbang karbilam arjan along kacheparjan bangphu bidya ingti lapen arisang hatum setame chetong dun si lunkan amalen ing pupon Somse bangso amai ing samjen pen pachun pon. Dongkamu kampen promes terang News 7 Northeast. Dhemdaghat bini hanse arong aradatum nengkan esek thanthili mate rongker artri ponsi arnamamu chipamipon. Lakha kregethom langhen MSC constituency ke parlo Dhemdaghat along kedo bini hanse arong aradatum ahin pen nengkan esek aparman rongker arklipon. Bangso along bini hanse arong asar ahin pen japon densi arnam amu keklem ke dampon jepan edon tangka pharo ke thom an cherung ponsi vo bi lapen hanjang thuai hui namsi rongker karklia sai dengpon bangso along rongasar dorsing hanse ahin pen chepater piponsi klempon do la bangso arni rongker karklipon kurusaratum senot rongphar arnam pharo ke ot akurusar sing hanse korkanthia than ke ot akurusar sing tiso Cetung adong athan ke ot akurusar nihang hanse langhin athan ke ot akurusar harsing kiling monduli athan ke ot apon akurusar lapen ke kanya timung longle ahien ke ot pon akurusar atum hendo bangso thanthili arnam aphan ke panong pipon vo bi longhong amut akan parvi par e si akan longpondo arnama longpen hirjume chohangdet aphi bangso rongker along kachetong dut kibikithi risojang sarpisar phatum pen ning arong pen Coran esan, cora pet se ing samjin pen pachon pon. Langhen pen Mizoram hanse, camera person Bharat Sahu, News 7 Northeast. Pinya beta pon se kan paniklo kard.